ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पार्ट बजाया। तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पार्ट बजाया। अब पाठ पूरा हुआ। अब पाठ पूरा हुआ। घर चलना है। घर चलना है। শিব বাবা বাচ্চাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, সত্য ত্রেতা দাপর কলি পুরো স্বস্তিক পার হয়ে গেল। এবার বাড়ি ফিরতে হবে। এ দুনিয়া আর থাকার মতন नहीं। प्रश्न, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? कि बोले আমরা নিজেদের ভাগ্যের মহিমা করি। उत्तर, हम हैं ब्राह्मण चोटी। हम हैं ब्राह्मण चोटी। हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। तो कितने भाग्यशाली हुए। তো আজকে বুঝতে পারলাম কেন ব্রাহ্মণরা টিকি রাখত। কেননা তারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। তো আসল ব্রাহ্মণ তো বাবার বাচ্চাগুলো। শ্রেষ্ঠ কেন? অন্যেরা মানুষের থেকে পড়ে, আর ব্রাহ্মণরা কার থেকে পড়াশোনা করে? ভগবানের থেকে, শিব বাবার থেকে। प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? कार पावर पोजीशन सबचेয়ে উঁচু ड्रामार भीतरे? उत्तर, निराकार बाप का। निराकार बाप का। वो तुम सब आत्माओं का बाप है। वो तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई हैं। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। ड्रामाते সবাই রোল ফিক্স করা আছে, কে কি পার্ট প্লে করবে সব ফিক্স আছে। আর সবচেয়ে উঁচু কর্তব্য হলো ভগবানের, কেননা সেও তো আত্মা, সেও ড্রামার পার্টে বাঁধা আছে। তার কাজ হলো কলিযুগের থেকে শতযুগে পরিবর্তন করা, স্বস্তিক চক্র ঘুরিয়ে দেওয়া। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए हो? সত্যি মনে পড়ে?
শান্তিধাম মনে পড়ে না কলিযুগের নিজের বাড়ির ধামই মনে থাকে সারাক্ষণ মাথায়? কোন ধাম মনে পড়ে? পড়ে শান্তিধাম মনে পড়ে যে যেতে হবে, সময় বেশি নেই, মনে পড়ে? না, এখানে এত কাজ, সে কাজ আর শেষ হচ্ছে না, বুদ্ধি আর ফ্রি হচ্ছে না, তাই তো? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ है यह भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ न सके। শিব বাবা বলছেন আমার ছাড়া তোমাকে এই রকম কথা আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না যে বাড়ি যাবে, এই দুনিয়া ছাড়বে না, দুনিয়া খুব ভালো লাগছে, তাই না? ফুরসত নেই, এত কাজকর্ম দুনিয়াতে, শান্তিধাম याद করার ফুরসতই নেই, তাই না? तो मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं अब घर चलना है ना। সত্যি তৈরি আমরা বাড়ি যাবার জন্যে তৈরি না অনেক কিছু করা বাকি? কত কাজ বাকি এখানে, এখন থেকে বাবা ডাকলে হবে? আর তো কিছু তো থাকতে হবে, 10, 20, 30 বছর নাকি? তো বাবা বলছেন अब घर चलना है ना। কে রেডি আছেন ঘর যাবার জন্যে? হাত তুলেন দেখি। দেখো কেউ রেডি, অর্ধেক রেডি অর্ধেক নেই, 50-50, তাই তো? আরে আগে থেকে যদি রেডি না বসে থাকি তাহলে অচানকের পেপারে তো ফেল হয়ে যাব। কখন অচানক কার ঘাড়ে কি হবে কিচ্ছু ঠিক নেই, তাই না? তখন ফেল হয়ে যাব না। ওই জন্যে যদি আগে থেকে রেডি থাকি, বুদ্ধি যদি ফ্রি থাকে, তাহলে বাবার টাচিং বুঝতে পারবো, তাই না? প্রত্যেকটি আত্মা 3 দিন আগে জানে যে সে যাবে, সে চাহে স্পট ডেথই হোক না কেন, তাই না? সেও দেখবে কারো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে স্পট ডেথ হবার থাকবে, সেও 2-3 দিন আগে বলে রাখবে যে হ্যাঁ আমি চলে যাব, তখন মনে করবে, তাই না? তো তারা ইশারা পায়, কিন্তু সেই ইশারাগুলো অ্যাভয়েড করে দেয়, বুঝতে পারে না। কিন্তু বাবার বাচ্চা যেহেতু জ্ঞানিত আত্মা, যদি বুদ্ধি ফ্রি থাকে তাহলে ইশারা ক্যাচ করতে পারে, তাই না? घर चलकर फिर सुख धाम में आना है, यह सुख धाम तो नहीं है। বাবা প্রলোভনও রেখেছে, বলছে চলো এই দুনিয়া থেকে আমি তোমাকে ভালো দুনিয়া, নতুন দুনিয়া, সুন্দর দুনিয়া দেব। यह है पुरानी दुनिया दुख धाम, वो है शांति धाम, सुख धाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है मुक्ति धाम। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं, वो है घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे जहाँ पवित्रता सुख शांति भी होगी। বাবা বলছেন এই কলিযুগের দুঃখ শান্তি অপবিত্রতার দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য নিয়ে আসো, আমি তোমাকে পবিত্রতা সুখ শান্তির দুনিয়া দেব, সেখানে যা ইচ্ছা তা করে নেবে, তাই না? यह तो समझते हैं ना, गाते भी यह हैं, बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन इस पतित दुनिया से हमको ले चलो, इसमें बहुत दुख है, তাই না? যখন অতি দুঃখ পড়ে তখন ডাকে ভগবানকে। हमको सुख में ले चलो, स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं, शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा, लेफ्ट फॉर हेवनली एबोर्ड, किसने लेफ्ट किया आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता, কেউ দেহ রাখলে শরীর কি আর যায়? তো কে স্বর্গে গেল? आत्मा গেল, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम सुख धाम को जानते हो और कोई नहीं जानते।
কত ওয়ান্ডারফুল না? যেদিন মৃত্যু হবে তো আমি ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু শরীর থেকে বেরিয়ে যাব, তাই না? তো কোন স্মৃতিতে থাকি? জ্যোতির্বিন্দু আত্মা স্মৃতিতে, না 5-6 ফুটের দেহ আছি এই স্মৃতিতে? সারাদিন কোন স্মৃতিতে কাটে? तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है, शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, अब फिर दुख धाम में आए हो। सेकंड मिनट घंटे दिन बरस बीत गए, তাই না? যেরকম টিক টিক করে সময় চলতে থাকে। বাবা বলছেন সেই শতযুগে পাঠিয়েছিলাম তোমাদেরকে, শতপ্রধান দেব দেবী শরীর দিয়ে, আর এখন কোন অবস্থায় পৌঁছে গেছো? अब 5000 बरस में बाकी कुछ दिन रहते हैं, बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं। बाबा बोलছেন नाटक एकदम शेषের দিকে। बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो दरकार नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है यह भी किसी को पता नहीं। लाखों बरस की बात तो किसी को याद भी रहना मुश्किल है। यह है ही 5000 बरस की बात। व्यापारी लोग भी स्वस्तिका चोपड़े पर निकालते हैं, उसको गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं, তাই না? যারা ব্যবসায়ী হয়, তাই না, তারাও যখন, শুধু ব্যবসায়ী কেন, যে কেউ গৃহপ্রবেশ করে, নতুন কিছু ওপেনিং করে, তো সেখানে স্বস্তিক চিহ্ন আঁকাই হয়, তাই না? मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। बाबा बोलছেন স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দিলাম, পুজো হয়ে গেল, কিন্তু বুদ্ধিতে স্বস্তিকের জ্ঞান নেই, তাই না? নিমিত্ত হয়ে কাজ করব, ট্রাস্টি হয়ে কাজ করব, সে জ্ঞানই নেই, তাহলে কি লাভ হলো স্বস্তিকে, তাই না? तो बाबा कहते मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी वो दिन प्रतिदिन कम होती गई, जैसे मोटर से पेट्रोल कम होता जाता है। अब तो तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, তাই না? যদি জেনারেশনগুলো দেখব তাহলে বুঝতে পারি, তাই না? আগের জেনারেশন কত মনের থেকে শক্ত, শরীরের থেকে শক্ত ছিল, তারপরের জেনারেশন, তাই না? আর এখনকার নতুন জেনারেশন কত ফ্লেক্সিবল, তাই না? কত সেন্সিটিভ, একটুও পরিস্থিতি নেবার ক্ষমতা নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো কি ছিলে আর কোথায় থেকে কোথায় আত্মা দুর্বল, কমজোর হয়ে গেছে, একটু একটু পরিস্থিতি ভারী পড়ে যাচ্ছে। 5000 बरस पहले भारत क्या था, अथाह सुख थे, कितना जबरदस्त धन था। यह राज्य उन्होंने कैसे पाया, राजयोग सीखे थे, इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, ज्ञान विज्ञान याद और ज्ञान के कितने बड़े ज़बरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। तो ज्ञान যোগের অস্ত্র শস্ত্রগুলো কি? অষ্টশক্তি, অষ্টগুণ, তাই না? জ্ঞানের এত সুন্দর সুন্দর কথাগুলো, সেইগুলো সব জ্ঞানের অস্ত্র শস্ত্র। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। আর এই অস্ত্রে যে ভরপুর হয়ে গেল, সে কেমন হবে? সারা বিশ্বের উপরে রাজ্য করার মতন বুদ্ধি চলে আসবে তার। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम
हर 5,000 बरस के बाद बेहद के बाप से यह बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनी है, इसीलिए वो पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है, তাই না? পুরো আত্মা এখানে খেলা করতে করতে মনের ভিতরে নোংরা ভরে ফেলেছে। সব কিছুই তো দুনিয়াতে পরিষ্কার হয়, এক মনটাই তো পরিষ্কার হয় না। বাবা এসেছে সব একেবারে খালি করবে, আত্মাকে সব নোংরা থেকে মুক্তি দেবে আর ফ্রেশ আত্মা বানাবে। এটা হলো বাবার কাজ। यह है जीव आत्माओं की दुनिया, वो है आत्माओं की दुनिया। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। यह घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए। हम दूर देश के रहने वाले हैं। कि बोलो बाबा, घड़ी घड़ी কোন কথা মনে পড়া উচিত? যে আমার দেশের বাড়ি কোথায়? অনেক দূর পরম ধাম থেকে আমি এসেছি আত্মা তারা। এ আমার বাড়ি নয়, এ তো আমার কি কর্মক্ষেত্র, গেস্ট হাউস, তাই না? নাকি হোস্ট হাউস? গেস্ট হাউস তো না, আমার ঘর, ছেড়ে যাবই না কোনো দিন, এখানেই থাকবো পার্মানেন্ট, তাই তো? নাকি টাইম আসলে চলে যেতে হবে সব ছেড়ে ছুড়ে? तो बाबा बोलছেন, हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड, यह भी बुद्धि में रहे, हम वहाँ रहते हैं इस आकाश तत्व से पार, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते। কোথায় থাকি? সেই অন্তরিক্ষেরও পার পরম ধাম, যেখানে সূর্য চন্দ্রও থাকে না, তার থেকেও উপরে। हम वहाँ के रहने वाले यहाँ पाठ बजाने आए हैं। সেখান থেকে আত্মা তারা নেমেছে, रोल प्ले করছে। 84 का पाठ बजाते हैं। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। हम ऑलराउंडर हैं, सब काम करने वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है। तुम भी ऑलराउंडर हो। तो बाबा বলছেন, তোমাদের মধ্যে 16 কলা সর্বগুণ বিশেষতা ছিল, তাই না? সারা চক্রে তোমরা রোল প্লে করেছ। তোমার মধ্যে দেবী দেবতারও গুণ, ক্ষত্রিয় চন্দ্রবংশীরও গুণ, বৈশ্য রাজকুলেরও গুণ, তাই না? ঋষি মুনি ব্রাহ্মণেরও গুণ, আবার কলিযুগের দুষ্ট আত্মারও গুণ, তাই না? সব আছে, সব পার্ট প্লে করেছ, তাই না? যেরকম ভালো হিরো হিরোইন কাদেরকে বলে, যে সব রকমের ভালো খারাপ উল্টো পাল্টা যেই রকম রোল দেবে সব করে নেবে, তাই না? তো বাবা বলছেন, তোমরাও অলরাউন্ড পার্ট বাজিয়েছ। সেই সত্যযুগের আরম্ভ থেকে কলিযুগ লাস্ট অবধি এমন কোনো রোল বাকি নেই যার অভিজ্ঞতা এই আত্মাগুলোর মধ্যে নেই, তাই না? तुम भी ऑलराउंडर हो, आदि से अंत तक तुम्हारा पाठ है, তাই না? সব পার্ট প্লে করেছি বলে তো সব কিছু বোঝার ক্ষমতা আছে, তাই না? যে সত্যযুগের পাঠ দেখিনি, যে তেতাতে আসিনি, যে দাপরে আসিনি, সেই জ্ঞান বোঝার ক্ষমতাও তার কাছে নেই, কেননা তার অভিজ্ঞতাই নেই, সে অনুভবই করতে পারবে না, তাই না? अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया है। वो लोग तो कहते हम आत्मा सो परमात्मा हैं,
उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का भी कुछ पता नहीं है, তাই না? শিব বাবা বারবার আপত্তি করে, মানুষেরা বলে দিল না যে মানুষের ভিতরেই ভগবান থাকে, তাই না? তো শিব বাবা বলছে, তো আমি কি সবার ভিতরে থাকি, তাই না? আমার গুণ কি সবার ভিতরে আছে? এ তো সবচেয়ে বড় ইনসাল্ট হচ্ছে। तुमको बाप ने समझाया है, इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं, यह तो याद रहना चाहिए ना। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वो ऊँचे ते ऊँच भगवान है। तो कार स्टूडेंट হয়েছি, কার স্কুলে নাম লিখিয়েছি? শিব বাবার স্কুলে। তো বাবা বলছেন মনে থাকা উচিত আমি শিব বাবার স্টুডেंट আছি। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई हैं। अभी तुम जानते हो, हम शुरू में देवता थे, फिर हम क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म लिए, यह सब पता होना चाहिए। यह नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी, अभी बाप ने समझाया है। यह वर्णों की बाझोली है। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विराट रूप दिखाते हैं ना। तो विराट रूप माना যখন গীতার মধ্যে অর্জুন বলল যে ভগবান তোমার আসল রূপ দেখতে চাই, তখন ভগবান তাকে কোন রূপ দেখালো? বিরাট রূপ। সেখানে 4টে রং ছিল, 4টে বর্ণ ছিল। সে দেহের বিশাল দেহ ছিল, সহস্রভুজা, সহস্র মুখ ছিল, আর 4টে রং ছিল, তাই না? পায়ের রং একরকম, পেটের রং একরকম, তাই না? বুক অবধি একরকম, মাথার দিকে একরকম। तो बाबा बोलছেন विराट रूप दिखाते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डिनाइस्टी में आए, তাই না? বাবা বলছেন সব তোমার ভিতরে আছে। কেমনভাবে দেবতা ছিলাম, কেমনভাবে শূদ্র হলাম, কেমনভাবে ব্রাহ্মণ হলাম, সব তোমার ভিতরে। अभी तुम ब्राह्मण हो चोटी, আর এখন হচ্ছে পুরো কল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাঠ, তাই না? যেখানে একদম নিকৃষ্ট থেকে একদম মর্যাদা পুরুষোত্তম হব। तो चोटी सबसे ऊंच होती है, तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे। भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो, তাই না? ভগবান যখন দুনিয়ার দিকে তাকালো, তার নজর কার উপরে আটকালো? আমাদের উপরে, তাই না? সে আমাদেরকে তার শিষ্য বানানোর জন্য যোগ্য মনে করল, তার কাজের জন্য আমাদেরকে যোগ্য সহযোগী মনে করল, তাই না? তো সে ভাগ্য কি সবাইর হবে? জল ঢালতে তো শিবের মাথায় সবাই গেল, কিন্তু তার নজর আমাদের উপরে আটকাল, তাই না? তো ভাগ্যবান না? तुम कितने भाग्यशाली हो, अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। বাবা বলছেন নিজের ভাগ্যের মহিমা করো। তোমার মতন ভাগ্য আর পৃথিবীতে কারোরই নেই, তাই না? তোমার মতন সুখীও কেউ নেই, তোমার মতন শক্তিশালীও কেউ নেই, তাই না? बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यह तो है निराकार बाप। यह बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं, তাই না? কোনো ভালো স্কুল থেকে বা কলেজ থেকে যদি কেউ পাস আউট, কত গর্ব করে, অমুক জায়গা থেকে পড়াশোনা করেছে, তাই না? কেউ যদি ভালো কোম্পানিতে চাকরি পায়, কত গর্ব করে,
না অমুক কোম্পানিতে কাজ করো, তাই না? তো বাবা বলছেন, তো তোমরা কোথায় পড়াশোনা করো? খুব পাওয়ারফুল টিচারের কাছে, তাই না? আর কার সহযোগী হয়েছ? যে সৃষ্টির ভগবান, তাই না? তো একটু তো গর্ব করা উচিত। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना, बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं, वो सब मनुष्य को पढ़ाते आते हैं। बाबा बोलছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ, তাই না, ল কলেজ, সবচেয়ে বড় দেবী দেবতার কলেজ। সেখানে আমরা ভাগ্যবান আত্মারা পড়াশোনা করছি। अभी यह है भगवानो बाच, मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है, वो तो है निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म बतन में न मूल बतन में पढ़नी होती है, पढ़ाई होती ही यहाँ है, इसमें मूंझने की तो कोई बात नहीं। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं, हमको निश्चय नहीं होता। पढ़ाई तो पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं, তাই না? বাবা বলছেন সিম্পল কথা, তুমি দেবী দেবতার কলেজে ভগবানের কাছ থেকে পড়াশোনা করবে, তৈরি হবে, তো দেবী দেবতা পোস্টে যাবে, তাই না? রাজাদের রাজা বানানোর কোয়ালিটি ভগবানের কাছে আছে, সে তোমাকে রাজাদেরও রাজা বানাবে। तो सिंपल कथा। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? जरूर बाप द्वारा बने। बाप तो सच बताएंगे, भगवान कोई रंग थोड़े बता सकते हैं। बड़ा भारी इम्तहान है, তাই না? যে স্কুলে পড়ছি তার প্রাপ্তিও প্রচুর, তো ইমতিহান মানে পরীক্ষাও আছে, তাই না? আজকালে সব স্কুলে সিস্টেম বেরিয়েছে না, সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা। আর ভগবানের কলেজে প্রত্যেক দিন পরীক্ষা, তাই না? যে কথাগুলো বাবা বলে, কতটা হোমওয়ার্ক করি, বাবা রোজ পরীক্ষা দেখে, তাই না? মায়াও দেখে, বাবাও দেখে, আর লাস্টে ফাইনাল পরীক্ষা তো আছে। बड़ा भारी इम्तहान है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, राजा रानी है नहीं। सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज। गीता में लिख दिया है कौरव और पांडव। रूहानी पंडे तो तुम हो ना, सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वो है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जन्म लेकर पाट बजाती है। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कोई भी न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, তাই না? যে জ্ঞান ঋষি মুনিরা পর্যন্ত প্রাপ্তি করতে পারল না, সে জ্ঞানের অধিকারী बाबा আমাদেরকে করিয়েছেন। लाखों बरस कह देते, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो न सके। पूरा आधा सुख धाम, फिर पूरा आधा दुख धाम। यह है पति दुनिया विशेष, और वो है वाइसलेस। बाप कितना ऊंचे ते ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर शादी से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पति दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता। बाबा बोलছেন ভগবান হলো পবিত্রতার সাগর। এই পাপি চোখে তোমরা দেখে নেবে ভগবানকে, তাই না? তো পাপি মানুষ কাকে দেখবে?
পাপী মানুষকেই দেখার ক্ষমতা আছে। এই শরীর ছেড়ে দাও, আত্মা পবিত্র হয়ে যাক, তারপরে তো ভগবানকে তো দেখবেই, তাই না? তো বাবা বলছেন पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल ब्लिसफुल, सब बातें बाप में फुल है, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। यह फिर है ऊंचे ते ऊंच भगवान, सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। लोकेरा ना जनेও তো বলে উপরওয়ালা, তাই না? তো তার মন্দিরও আগে বানাতো একদম উঁচু উঁচু পাহাড়ের উপরে। তো সবচেয়ে উঁচু পজিশন হচ্ছে তার, সবচেয়ে উঁচু কর্তব্য হচ্ছে তার। वहाँ हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं, वो है घर। यहाँ सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पाठ बजा कर वापस चले जाते हैं। बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक न मिले दूसरे से, তাই না? কোনো আত্মা তার নেচার কোনো অন্য আত্মার মতন হয় না। আর আমরা কত বোকার মতন আশা করে বসে থাকি যে সামনেওয়ালা আত্মা আমাকে বুঝবে, বুঝতে পারবে। সমান হলে না বুঝবে, সে তার চিন্তাধারা আলাদা, তার মতামত আলাদা, তার অনুভব আলাদা, সে যেখান হয়ে এসেছে সেখানকার দৃশ্য আলাদা। সে কি করে আমার পরিবেশকে বুঝতে পারবে, আমার মনের পরিস্থিতি বুঝতে পারবে, তাই না? তো এই আশা করাটাই তো বোকা। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक न मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूंझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति यह है या यह तो बेहद का खेल है। इसमें एक न मिले दूसरे से, हर एक के फीचर्स अलग अलग है। आयु भले एक जैसी हो परंतु फीचर्स एक जैसी हो न सके, তাই না? কেউ জুড়বা আছে, একসঙ্গে জন্ম নিয়েছে, খাওয়া দাওয়া পোশাক আশাক, তাই না, শিক্ষা দীক্ষা সব এক, মাতা পিতার পালনাও এক, কিন্তু বয়স হবার পরে 18 বছর পরে নেচার দুজনের আলাদা দেখা যায়, ভাগ্যও আলাদা দেখা যায়, তার লাইফ স্টোরিও আলাদা হয়ে যায়, তাই না? तो आयु भले एक जैसी हो परंतु फीचर्स एक जैसे हो न सके। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, তাই না? আমি আগের জন্মে কি ছিলাম, এখন অন্য রকম, তাই না? এই জন্মেই ছোটবেলায় কি ছিলাম, এখন অন্য রকম, তাই না? তো ফিচার্স বদলাতে থাকে, পরিবর্তনই সৃষ্টির নিয়ম। কখনো আমরা এক মতন ছিলামই না, প্রত্যেক মুহূর্ত আমরা নিজেরাই চেঞ্জ হয়ে যাই, বদলে যাই। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, तो उनको जानना चाहिए ना। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएंगे, ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता, তাই না? বড় দুঃখের বিষয়, যা যা ঘটনা ঘটেছে সেগুলো আবার ঘটবে। ড্রামা রোল কেউ বদলাতে পারবে না, রিপ্লেস হবে না, তাই না? হতো যদি সেই সময় জ্ঞানটা পাওয়া হয়ে যেত, কিন্তু সে সময় জ্ঞান তো পাবো না, তাই না? তো ড্রামা আবার রিপিট হবে। बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं,
सबके फीचर्स अलग अलग हैं, कितने वैरायटी फीचर्स हैं। यह नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि है नहीं। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? वो तो ज्ञान का सागर है, पुस्तक थोड़े ले आया। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, तो यह सब ड्रामा में नूंद है। एक सेकेंड न मिले दूसरे से, তাই না? না আমার ফিচার এক সেকেন্ড সঙ্গে আরেক সেকেন্ডের সঙ্গে সমান, না সৃষ্টি। যেমন আমি বদলে যাচ্ছি, তেমন সবাই বদলে যাচ্ছে, দুনিয়াও বদলে যাচ্ছে, তাই না? কোনো সেকেন্ড কারোর সঙ্গে মেলে না, প্রতি মুহূর্ত কিছু নতুন চলে যাচ্ছে, ভালো বা খারাপ। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया, তাই না? ওই জন্যে মাঝে মাঝে মানুষেরা বলে না, যে এখন যা করে না, এই মানুষটাই এইরকম ছিল, আমি কোনো দিন ভাবতে পারিনি, বলে কি না? কি করে ভাববে? প্রত্যেক মুহূর্তে আত্মার মধ্যে পরিবর্তন, মনের ভিতরে পরিবর্তন, সংস্কারে পরিবর্তন। তো কি করে তুমি বুঝবে আগে থেকে কোন আত্মা কিভাবে কখন বিহেভ করবে? কেউ বলতে পারবে? তাই না? যাকে এতদিন ধরে হয়তো চেনা আছে 10-20 বছর, সেও প্রকৃতি পরিবেশ সৃষ্টির নাটক রোল হিসাবে বদলে যাচ্ছে। তারও অ্যাক্টিভিটি যেমন বেরোবে, দেখে মাথায় হাত দেবে, বাবা এর মধ্যে এও ছিল গুণ, তাই না? কেননা ড্রামাতে যা রোল আছে সে করবে। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया, चक्र पूरा हो फिर नए सिरे शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो, बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो, मूल वतन से यहाँ आते हो पाठ बजाने। बाबा आज के बार बार मने कराচ্ছেন, কোথায় থেকে এসছি? পরম ধাম থেকে আত্মা তারা নেমেছে শরীরে, এটা আর ভুলবে না সারাদিন। 5-6 ফুটের দেহ বলে মনে করবে না নিজেকে, তাই না? स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकते, सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसीलिए बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी, जब उन्हों का पाठ होगा, তাই না? আগে বিজ্ঞান ছিল? আগে বিজ্ঞান ছিল না। বিজ্ঞান কবে থেকে ডেভেলপ হলো? ভগবানের অবতরণের পরে, তাই না? যতদিন ভগবানের রোল, অতদিন বিজ্ঞানেরও রোল। কেননা বিজ্ঞান ছাড়া না স্থাপনার কাজ সম্ভব, না বিনাশের কাজ সম্ভব, তাই না? এই জন্যে 100 বছর ভগবানেরও পাঠ, তো বিজ্ঞানেরও পাঠ। जब उनका पाठ होगा तो इतनी यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया। यह काली आत्मा, वो गोरी आत्मा, काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी है। नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है। यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखलाते हैं अमरपुरी के लिए, इसीलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। जरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे, তাই না? এখানে কে আসবে, কে পড়াশোনা করবে, কে পদ পাবে, কল্প অনুযায়ী যার ড্রামাতে রোল থাকবে। तुम यहाँ कितने बार आए हो,
अनगिनत। कोई पूछे यह नाटक कब शुरू हुआ, तुम कहेंगे यह तो अनादि चला आ रहा है, তাই না? যেদিন বাবার বাড়ি প্রথম আসবে একটা টান হবে, এমন ফিল হবে যেন এই জায়গায় কিছু একটা আছে, আমাকে টানছে। কি টানছে? আমার পূর্বস্মৃতি, যে এই জায়গায় এসে আমি এত দিন ধরে এখানে পড়াশোনা করেছি, তাই না? সেই পূর্বস্মৃতি জেগে যায়। যেমন একটা কিছু দেখলে পূর্বস্মৃতি জেগে যায় না, তো সেরকম সেই পূর্বস্মৃতির ফিলিংস জেগে যায় যে এখানে টানছে। আসলে যা যা করেছি সেইগুলো টানছে, সেগুলো মনে পড়ছে, তাই না? যে এখানেও আমি কর্ম করেছিলাম। तो गिनती की बात हो नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। शास्त्रों में सभी हैं भक्ति मार्ग की कहानियाँ, जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो, তাই না? এমন রাজ্যের স্থাপনা তে আমরা নিমিত্ত হয়েছি। এক রাজা মানে এক মহারাজা, তার অন্ডরে অনেক রাজা, কিন্তু মত এক, যেটা মহারাজা বলবে সেটাই হবে, তাই না? এক মত, এক ধর্ম, এক টাইটেল সবাইর, একই জাতি, তাই না? একই ভাষা, তো সব কিছু এক, তাই জন্যে সেখানে সবাইর মন মিলে থাকে। আর এখানে তো নিজেরই মন 1 ঘন্টায় বদলে যায়, নিজেরই মত মিলে না, সকালে একরকম বিকেলে একরকম, তাই না? तो वे लोग तो शांति स्थापना करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापना करने की राय देते हैं, उनको तुम क्या प्राइज देंगे? वो तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं। यह समझने की बातें हैं। कल की बात है, जबकि इन्हों का राज्य था, अभी तो रहने की जगह नहीं है, वहाँ तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती, তাই না? সত্যযুগে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড স্টেয়ার দরকার পড়বে না, তাই না? সব গ্রাউন্ড ফ্লোরেই প্রচুর জায়গা, তাই না? लकड़े आदि की दरकार नहीं, वहाँ तो सोने चांदी की मकान होती है, তাই না? বলে না বিশ্বকর্মা পুজো হয় না, তো বিশ্বকর্মা কে ছিল? বলে বিশ্বকর্মা স্বর্গের ইঞ্জিনিয়ার ছিল। কেন তার পুজো হয়? কেননা সে এত এক্সপার্ট ছিল যে সে এক রাতের মধ্যে মহল বানাতো, এই জন্যে বিশ্বকর্মার পুজো হয়, তাই না? তো চিন্তা করো, সোনা চাঁদির যা মহল হবে সেটার জন্য এই বছর পর বছর কাজ চলছে, তো চলছে, কাজ শেষই হয় না। এরকম বাড়ি হবে না, সেখানে কেমন বাড়ি হবে? एकदम राताराती बड़ी हो जाए। तो साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है दुख भी है, इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फल अपम्पियाँ। माया का कितना पंप है, তাই না? সারা দুনিয়া দেখো সব মুখোশ পড়ে বসে আছে, তাই না? সব মুখোশ খুলবে, মায়ার কোনো মুখোশ আর কারো কাছে বাকি থাকবে না, তাই না? দুনিয়াতে কত নকল হয়ে গেছে, সব এক একটা খুলতে থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সব পম্পসও মায়ার ঝড়ে পড়ে যাবে। साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसीलिए वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। आगे तुम भी नहीं जानते थे, यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं,
তাই না? ইহা মানা মাউন্ট আবুতে বাবা ডাইরেক্ট এসে পড়ালো। আমরা তো এইগুলো রিভাইজ করছি, আমরা তো আর ডাইরেক্ট পড়ছি না, তাই না? ইনডাইরেক্ট হয়ে গেল। मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं, यहाँ तो बाप बेट समझाते हैं, তাই না? যখন বাবা আসতো, বাবা মিলন হতো, যারা পুরনোরা তারা অনুভব করেছে এক একটা শব্দ চাত্রকের মতন শোনা হতো, বুদ্ধি এদিক ওদিক যেত না। যেই বাবা আসলো, 25,000 হল, পিন ড্রপ সাইলেন্স, তাই না? কোনো আওয়াজ নেই, আর সব একদম হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো বাবা কি বলবে, তাই না? সে যে কি ভাইব্রেশন হতো, তাই না? সে ভাইব্রেশন এখানে হবে, তাই না? এ তো রিভিজন কোর্স। তো মিত্র সম্বন্ধী আদি বি ইয়াদ আতে রেতে হ্যাঁ, এখানে তো বসে থাকবে, মুরলি শুনবে, মুরলির কোনো একটা পয়েন্ট শুনলো আর বুদ্ধি চলে গেল মিত্র সম্বন্ধীর কাছে, দুনিয়ার কাছে, তাই না? यहाँ तो बाप बेट समझाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा। বাবা বলছেন শেষের দিকটা কি হবে, সবার সঙ্গে হিসাব মিটে যাবে, আর কারোর কথা আর মনেই পড়বে না। सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी, फिर यह नौकरी आदि याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं, তাই না? তো সবচেয়ে ভালো মৃত্যু কি আছে? হার্ট ফেল হওয়া, তাই না? কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চলে গেল, কোনো কষ্টই বুঝলো না, তাই না? दुख की बात नहीं, हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे, बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते। আচ্ছা, একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আগে করে দিই, যেটা প্রোগ্রাম ছিল না 24 তারিখ বিকেলে হবার, তো ওটা বিকেলে হবে না, কেননা বিকেলে তো সব দেখছেন না 7টা থেকে সব মিছিল বেরোচ্ছে, এই হচ্ছে সে হচ্ছে, তাই না? সেন্টারে কেউ আসতেও পারছে না, বাড়ি ঘর থেকে অপোজিশনও হচ্ছে, তাই জন্যে বর্দি সেটা আগে করে দিয়েছে। দুপুরে হবে 10:30টার সময়, সবাই আসবেন। 10:30 থেকে মুরলি ক্লাস হবে, মুরলি ক্লাসের পরে অনুষ্ঠান হবে, অনুষ্ঠানের পরে রাখি বন্ধন উৎসব হবে। তো সবাই 10:30টার মধ্যে ক্লাসে চলে আসবেন। সকালে ক্লাস হবে না, 10:30টার সময় হবে, আর দুপুরে ভোগ তো থাকবেই, কোনো চিন্তার বিষয় নেই, তাই না? তো সবাই সেই মতন আসবেন 10:30টার সময় শনিবার দিন। মেসেজ আমি আবার তৈরি করে পাঠিয়ে দেব সবার কাছে। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, रूहानी पंडा बन, सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। रूहानी पंडा बन, सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से, ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है, सारे विश्व पर राज्य करना है।
डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक बनना है। दूसरा पॉइंट, 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में, बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए, हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। तो कि बोलो बाबा, ऑलराउंड पार्टधारी होते हम, তাই না? সব কাজ আসা উচিত, তাই না? সে নালি পরিষ্কার করতে বললেও হাজি, ভাষণ করতে স্টেজে সেজে গুজে বসে বললেও হাজি, তাই না? সব কাজ করতে হবে, তাই না? ব্রহ্মা বাবা, বাপ দাদা, দাদিদেরকে সেইভাবে শিক্ষা দিত। জুতো ছিঁড়ে গেছে তাও সেলাই করো, নোংরা পরিষ্কার করো, তো বাসন মাজো, তো ভাষণও করো। সব রকমে অলরাউন্ড পার্টধারী, তাই না? সব কোয়ালিটি থাকা উচিত, সব রকম নলেজ থাকা উচিত, তাই না? তো বাবা বলছেন আর কি করব? সবাইয়ের পার্ট দেখে খুশিতে থাকবো, হর্ষিত হব। কেন? পার্ট ভ্যারাইটি। সব তো আর একরকম পার্ট প্লে করবে না। কারো পজিটিভ পার্ট, কারো নেগেটিভ পার্ট, কারো কমেডির পার্ট, কারো দুঃখের পার্ট। সব রকম পার্ট দেখে খুশি থাকতে হবে, তাই তো? রিয়েকশন হবার কথা না যে ওর পার্ট এইরকম কেন, ওর পার্ট এইরকম কেন, কোনো প্রশ্ন নেই। যে যেরকম পার্ট পেয়েছে প্লে করছে। वरदान, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले, तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। तो सबाई पाखा पेये गेছেন। किसेर पाखा दिएছেন बाबा? एक उमंग माने खुशी, एक उत्साह, ताई ना? पॉजिटिव एनर्जी। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। तो आज के सारा दिन उमंग उत्साह दिए उड़ते থাকবে। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह, यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए, यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। ब्राह्मण जीवन बोरिंग वाला जीवन ना, नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस सदा है। भले सिम्पल लिविंग आछे, ताई ना? दिखावा नहीं, किन्तु नीरस जीवन नय। सब समय उमंग आर उत्साह, सब समय खुशी आर पॉजिटिव एनार्जी। उमंग उत्साह मुश्किल को भी
सहज कर देता है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। কি বলল বাবা? উমঙ্গ উৎসাহের পাখা দিয়েছে বাবা। তো যে কোনো পরিস্থিতিতে দিল শিকস্ত, দিল মানে হৃদয়ে, শিকস্ত মানে হার, মানে হৃদয়ে কোনো দিন হার মানবে না, মানে হতাশ হবে না, উদাস হবে না। যাই পরিস্থিতি আসো, পাস হয়ে যাব তো না, দিল থেকে হেরে যাব না, আবার পড়ে গেলে উঠে দাঁড়াবো, আবার পড়ে গেলে উঠে দাঁড়াবো তো। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। तोहफा माना गिफ्ट। যত জীবনে ঝড় তুফান আসবে অত বড় বড় গিফট পাবে। বড় তুফান বড় গিফট, বড় শক্তি, বড় গুণ अनुभव पावे। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को, उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। तो मनोरंजन मने करी कोनो परिस्थिति आसले ना, एबार की करब, जा सब दिके रास्ता बंद हो गेल, माथा काजई करछे ना, एरकम एरकम ना, एटा खेला, माथा खाटाते हबे, वे तैरी करते हबे, रास्ता बनाते हबे। बाबा चैलेंज दिएছে, परिस्थिति चैलेंज दिएছে, তাই না? কৃষ্ণের কথা মনে রাখবে, কেমন ভাবে ফেস করতো অসুরগুলোকে, তাই না? সব সময় মুখে হাসি। তো কৃষ্ণের দুনিয়াতে যাব তো সেই রকম হতে হবে। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही, ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तो बुझले ब्राह्मण आत्मा के যে সব সময় কৃষ্ণের মতন সব পরিস্থিতিকে হাসি মুখে ফেস করে, যতই বাজে পরিস্থিতি আসুক হৃদয়ে কখনো হার মানে না, কখনো হতাশ নিরাশ হয় না, সব সময় উমং মানে খুশি আর উৎসাহ মানে পজিটিভ এনার্জি নিয়ে জীবনে এগিয়ে যায়, সে হলো ব্রাহ্মণ আত্মা। स्लोगन, शांति की बास धूप जगाकर, बास धूप माने धूपकाठी, शांति की बास धूप जगाकर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी, तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। तो बाबा बोलছেন सब समय शांतिर धूपकाठी নিয়ে থাকবে, অশান্তির ধূপকাঠি না, অশান্তি করবে না, সব সময় শান্তির ভাইব্রেশন দেবে। शांति की बास धूप जगा कर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। ঠিক আছে, ওম শান্তি। চলো বাবার কাছে ফরিস্তা হয়ে বতনে বাবাকে ভোগ অর্পণ করো।